गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. 2021 ह्या पोरण्या वर्साक बाय बाय करून पुऱ्या संवसारान 2022 ह्या नव्या वर्सात पावल दवरला. गोंय पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान वर्साचे निमणे कडेन जायते पर्यटक गोंयांत आयल्यात. दर्यावेळ्यो भरून गेल्यात. राती 31 वेळ सगळी कडेन जल्लोश जालो. नव्या वर्साक येवकार दिलो. गोंयच्या आर्चबिशपान एकामेकाचो आदर करपी समाज निर्मिती जावची अशी आस्त उक्तायला. विचारवंत समाजाची वैचारीक पोसवण करतात जाल्यार धर्मसंस्था नितीमतीचे बोट धरपाक लायतात. वर्स सोंपता तेन्ना आमी फाटीं वळून पळयतात. कितें वायट केलें, चुकीचें केलें तें फाटीं सोडून दियत नवे विचारा सयत फुडें वचपाचो संकल्प करतात. 31ची रात गोंयकारांनी आदल्यो यादी जागयत काडली. जायत्या सुवातांनी भौशीक सुवातांनी गर्दी दिसली. कांय कडेन नव्याचो संकल्पय जालो. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेराव हाणें गोंयकारां खातीर संदेश दिला. I am pleased to convey to everyone my warm greetings and best wishes as we usher into the new year of 2022, which comes to us as a precious gift from God. I earnestly pray that the Almighty may shower His choicest blessings upon our beloved land and the world at large, so that all of us may rededicate ourselves to the construction of a society where mutual respect, religious tolerance, and concern for the underprivileged may be found in abundant measure. In keeping with the teaching of Jesus Christ, concern for the poor has been one of the main thrusts in the life of the church in Goa. This concern is being promoted primarily through Caritas Goa, which is celebrating this year its Diamond Jubilee, the Good Samaritan Fund in our parishes, the Society of St. Vincent de Paul, and the Missionaries of Charity who are rendering an outstanding service to the poorest of the poor through their 4 houses in our archdiocese. It is perhaps fitting to recall here the stressful difficulties and challenges that these sisters of the much revered Mother Teresa have been facing in our country in recent times, while carrying out their mission of heroic service to the last, the least, and the lost. As citizens of this country, it is our responsibility to extend our wholehearted support and generous help to these sisters so that their noble service to the most neglected of the society can continue without undue hurdles. I have no doubt that all men and women of goodwill who are concerned about the plight of our less fortunate brothers and sisters will come forward and reach out to the missionaries of charity and to the thousands under their care who are facing an extremely difficult situation. I wish you, one and all, a truly grace-filled New Year 2022. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत काय हलकीशी बंधनां लागू जातली काय कर्फ्यू लागू जातलो? मुख्यमंत्री आणि भलायकी मंत्री एकठांय बसून फाल्यां निर्णय घेतले. एक्सपर्ट कमिटी बरोबर तांची बसका जाल्या. आता टास्क फोर्सा बरोबर निमणी चर्चा करून गोंया खातीर सोमार दिसा मार्गदर्शक तत्वां जाहीर करतले, विश्वजीत राणेन मिडियाक सांगले. विश्वजीत हाली ट्विट करूनच चडश्यो गजाली जाहीर करता. मिडियान ताका गाठून काय जापो मेळोवपाचो यत्न केलो. काय गजाली स्पश्ट करतना भौशीक मळार भोंवतना मास्क आणि योग्य अंतर राखात असो मोलादीक सल्लो भलायकी मंत्र्यान दिलो. Social distancing, wear a mask, the only way forward, sanitize your hands, basics maintain. But don't you think so? The government should also put up important stick line guidelines. We are monitoring at the very minute. Let the experts take a call,
And by tomorrow, I think we will see how it is. We have to see overall, like our Chief Minister mentioned, that we will, overall picture they will suggest to the government. Accordingly, we will take action accordingly. कित्याक एक्सपर्ट्साच्या हातीन आसता ती सगळ्यो गोष्टी. आमी बेश्टे नी जग रिएक्शन करून कितेंय केल्यार म्हणून जावचें ना. एक्सपर्ट्स कित्याक ते सांगतले, सरकार मागीर योग्य निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री हांव फाल्यां टास्क फोर्स मिटींग चीफ मिनिस्टरान दवरल्या. ते टास्क फोर्स मिटींगार अटेंड करून ते जे कितें सजेस्ट करता आमचे डिपार्टमेंट ते इम्प्लिमेंट स्ट्रिक्टली करतले. सर, व्हॉट अबाउट ऑक्सिजन? तशें आयज तुमी टीव्ही पळयतात न्ही रोज, खंय तशें जावंक ना जगान. जे खंय पेशंटाक ऑक्सिजनाची कमी आहा काय ऑक्सिजन चड लागता तो सेकंड वेवान आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो. आतां म्हाका दिसना तसलें, कित्याक ते मायल्ड इन्फेक्टिव्हिटी वॅक्सिनेशन चडशे लोकांक जाल्लें आसा. आनी आतां देशाचे प्रधानमंत्रीन बी बुस्टराचे बी उल्लेख केल्लो आसा, भुरग्यांक बी वॅक्सिनेशनाचे रोल आउट केल्ले आसा. लोकांनी फक्त जे गायडलायन्स येता ते अडॉप्ट करून फाल्यां बुस्टर घेवचे पडले, बुस्टर घेवंक जाय टायमार. आमी कशे सेफ उरतले? केन्ना तुमी विचार केल्लो की तिसऱ्या वर्सा आमी आयज ओमिक्रॉन म्हणून कितें येतलें म्हणून कोणूच विचार करूना. आमकां दिसलें की गेले म्हणून कमी जायत आहा म्हणून. कितें आहा हांव आतां पळय, पयलीं हांव मास्क मदीं घालपाचें बंद केल्लें, आतां मास्क घालूंक जाय. हात सॅनिटायज करची पडटा. कितें आहा डिस्टन्सिंग, सोशल डिस्टन्सिंग चडशी गर्दी, ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दवरता. स्पेशल गायडलायन काय ना गोंया खातीर? ते मिटींग आयज जालें अशें म्हणून आतां वॉट्सॅपाचेर येताले, पूण ते सजेस्ट करतले टास्क फोर्स मिटींग विच इज चेअर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. आय बीन ओनली से that we have suggested, so people should know that we are dealing professionally through the experts. Like the experts tomorrow have a meeting, have had apparently today. They will intimate the task force officially tomorrow, and then task force will take a meeting tomorrow. Tomorrow is the first. We will take a meeting, we will take appropriate steps. Chief Minister, myself will discuss, deliberate, and we will together we will take the decision. They take this because the time and again you have been giving them information, everything. I as an individual can make some submission. Chief Minister, the head of the state, can make submissions and give directions. So both of us together will combine, and we will together take whatever decisions required to keep working. दुसऱ्या स्टेट्स सर्टन कट डाउन आम्ही करपाचें दिसना तुका. आमचे ज्या तरेन आतां सिच्युएशन आहा, आनी मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी फाल्यां टास्क फोर्साची मिटींग आपयल्या. आमी दोगूय बसून चीफ मिनिस्टर जे सांगता, जे एक्सपर्टाचे डिलिब्रेट करून आमी योग्य डिसिजन आमी घेता. काळजी घेयात अशें म्हणून गर्दी झिंगोवपी सन बंद गोंयांत जालोच. त्या संबंधात भलायकी मंत्री ह्या नात्यान विश्वजीत राणेक मिडियान प्रस्न विचारलो. पळयात ताची जाप. As an health minister, how do you see that sunburn event, sir? Etlo crowd कित्याक? Let's not isolate any one particular thing. No, because huge no, crowd, listen, I see everything. Yeah. I'm only saying that tomorrow morning or tomorrow at 12:30 there is a task force meeting chaired by the chief minister. I will be present also, and in that meeting we will together take a joint decision in the interest of the people. Why I'm saying, sir, because every now and then तुम्ही तुमच्या सगळ्या गोष्टी आता आम्ही जसे पळयला, आम्ही ज्या गोष्टी घडटा ते पळयल्यार योग्य टायमान चीफ मिनिस्टर मिटींग आपयल्या. चीफ मिनिस्टर आनी हांव दोनी बसून आमी एक टुगेदर युनानिमस डिसिजन आमी घेतले, जे कितें गोंयाच्या हितान, लोकांच्या हितान, सेफ्टीच्या हितान करतले. त्याच बरोबर आमकां बाकीच्या गोष्टीचेर बी लक्ष दिवचें पडटा. आमी ओवरऑल एक डिसिजन जॉयंटली आमी फाल्यां कितें आहा तें तुमी आसतलेच फाल्यां मिटींग जावन जे डिस्कस जाता तुमचे फुडें येतले. बायावलीचे लोक भायर सरले नो कमेंट्स. विड्रॉ करता म्हणून पळय, आमदार म्हणून हांवें जें कितें मागूंक जाय मागलें. एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे कितें मागूंक जाय हांवें मागलें. सीएमाक पत्र बी केलें. हांवें बरयलां आनी दिलें, मेल दिलें. 31 डिसेंबरा मेरेन 23,81,286 लसींचो लोकांनी लाव घेतलो. 24 वरांत 400 जाणांनी व्हॅक्सिनां घेतली. राज्यांत 1046 सक्रिय केसी दिसून आयल्यो. 212 नव्या केसींची भर पडली. एकल्याक मरण आयलें. काल अलॉट केल्ल्या डोसांचो आंकडो 24,30,570 जाला. 2,15,570 व्हॅक्सिनां बॅलन्स उरल्यात. कायम केंद्रांतल्यान काल एकूण 60 लोकांनी पयलो डोस घेतलो, जाल्यार 178 लोकांनी दुसरो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वास्को दाबोळी वाठारात शुक्रारा महामार्गार रातच्या 10 वरांचेर एके दुचाकी मोटरसायकलीक भिरांकूळ आक्सिमेत जालो. आंगार कांटो हाडपी आक्सिमेतांत एका तरणाट्याक मरण आयलें. बिरेस्तारा जाल्ल्या कार अपघातीत 3 जाणांचे बळी घेतले. आतां 24 वरांत आनी एक घडणूक घडली. ह्या अपघातांत पल्सर मोटरसायकलीचो चुरो जालो. मोटरसायकल वास्कोचे दिकेन वताली. तिजे वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें आपली मोटरसायकल फुडले वटेन आशिल्ले कारीक मोखली. त्या उपरांत तो सकयल पडलो. तकली डिवायडराक आपटिल्ल्यान तो आकांताक खलास जालो. वेर्णा पुलिसाक म्हायती मेळटकच ताणें सुवातेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो.
तितून एक बायक रायडर जो MS कॉलेज जंक्शना कडल्यान दाबोली एअरपोर्टा कडेन वयतालो 4 लेन हायवेंतल्यान आनी जेन्ना वाली जंक्शना कडेन पावलो तेजो बॅलन्स सुटलो आनी तो रोड डिवायडर आपडलो. इम्पॅक्ट असो जाला की फुडल्या बायकाचो जो आसा केंदाबंद जाल्लो आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नव्या वर्साक सुरवात जाल्या. आतां केन्नाय आचारसंहिता लागू जावं येता आनी वेंचणुकेची तारीखय जाहीर जावं येता. ह्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी हालचालींक गती दिल्या. भाजपाची उमेदवारीची यादी केन्ना जाहीर जातली हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. सरकार परत एकदा भोवमतान हाडप तशेंच साश्टी आनी तिसवाडीचो बालेकिल्लो राखून दवरप हो भाजपा खातीर प्रेस्टीज इश्यू जावन रावला. वेंचणुकेचें नियोजन करपा खातीर काल पणजे भाजपा पक्ष श्रेश्ठांची बसका जाली. वेंचणूक लागीं पावता तश्यो ग्रासरूट लेव्हलीचेर बसका चालू जातल्यो. भाजपाची वेंचणूक समिती स्थापन जावपाची आसा. उमेदवारांच्या नांवांची वळेरी धाडून दितले. कांय मतदारसंघांतलीं नांवां वळेरींत घातल्यात. समिती ताजेर निर्णय घेवन उमेदवारी जाहीर करतली. भाजपाच्या पक्ष श्रेष्ठांनी सांगले. आज स्टेट पॉलिटिकल सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड किया है, सभी लोगों से बातचीत किया है. इलेक्शन कैंपेन कैसा होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, कैसे फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार गोवा में आना चाहिए, इसके लिए सभी पार्टी के लीडरों का बातचीत करके उनका मन में क्या है वो सब सुन लिया है. इसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे. उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास हम करेंगे. तो हमारे को जो रिपोर्ट मिला है पूरा वी विल गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसमें कोई शंका नहीं है. भारतीय जनता पार्टी का सरकार इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी का सरकार गोवा में आएंगे और गोवा के जनता चाहते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट, एबल लीडरशिप. सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक स्टेबल गवर्नमेंट गोवा में दे सकती है. भाजपची इलेक्शन कमिटी घोषित होईल. त्या इलेक्शन कमिटी समोर सगळी नावं जातील आणि त्यानंतर हे सगळं आणि एक त्याची प्रोसेस आहे. अध्यक्ष जे आहेत ते प्रोसेस सगळी सांगतील तुम्हाला. भारतीय जनता पार्टीमध्ये एक मोठी प्रोसेस असते, ती सगळी प्रोसेस पूर्ण होणार आहे. ते अध्यक्ष तुम्हाला त्या संदर्भात सांगतील. सबको ये पता है कि बीजेपी के सिवाय दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है. बाकी पार्टियों की हालत सब लोग देख रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है और भी लोग हमारे साथ आएंगे और सबसे ज्यादा लीडर्स तो आएंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है. कशें आसता, आमची पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयता. आमी हांगसर पळय नांव वता, प्रत्येक मतदारसंघात 2 नांवां 3 नांवां धाडटात. मागीर थंयच्यान मागीर पार्लमेंटरी बोर्डा दिल्ली तो नांवां डिक्लेअर करता. बाय वेन इट कॅन बी पॉसिबल कितें आसा. आतां आज फाल्यां केन्ना तरी आमची कॅन्डिडेट सिलेक्शन कमिटी म्हणजे इलेक्शन कॅन्डिडेट ठरवपाची कमिटी डिक्लेअर जातली केन्ना 1-2 दिसा भितर. त्याच्या नंतर मागीर पार्टी बसतली मतदारसंघांनी वचून कार्यकर्त्यांनी विचारात घेवन मागीर कॅन्डिडेट डिक्लेअर. आतां फुडें केन्नाय इलेक्शन डिक्लेअर जावपाक शकता. त्या खातीर प्रत्येक मतदारसंघान वचून सध्या तशें आमचे जवळ 22 मतदारसंघांनी कार्यकर्त्याच्यो बैठकी जाल्यो, मोठे मेळावे जाले. आतां परत एक फावट प्रत्येक मतदारसंघान वतले आनीक मतदारांचे मोठे मेळावे घेवन लोकां पर्यंत सरकाराची कामां पावयतले आनीक भारतीय जनता पक्षाचो सत्तेर कित्याक येवपा जाय म्हत्व लोकां पडून. साश्टी भाजपाक प्रतिश्ठेचो विशय जावन रावल्या. काँग्रेसीचे 10 आमदार फोडून भाजपान साश्टीचेर सत्ता मेळयल्ली. साश्टीची सत्ता तिगोवन दवरप हे भाजपा मुखावेले व्हड आव्हान. भाजपाक साश्टीत मताधीक ना, पूण भाजपाच्या आमदारांक अपक्ष म्हूण उबे करून तांकां तेंको दितले अशें राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान सांगले. भाजपाची 4 सिटां साश्टीत येतली असो हावेस तेंडुलकरान उक्तायलो. 22 न्ही 22 हे मेजॉरिटी येतले. आमचे 38 मतदारसंघांनी काम चालू आसा. बाबाशानाक आमी थंय आमी सपोर्ट करतले म्हटलां आनीक बाकी कडेन तशेंच विचार. सावथाकूय बरें परफॉर्मन्स करतले तुमी. हे फावट सीएमानी तशें म्हटलेलें आसा की हे फावट वी वूड खूब बरें. म्हणजे मिनिमम आमी सालसेतीन मिनिमम 4 सीट आमी मिनिमम 4 सीट येवपाक जाय. सालसेती भितर प्रयत्न करतले. प्रयत्न येवपा जाय अशें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कार्यकर्त्याची मेहनत आणि कार्यकर्त्याच्या कामाचेर आमचे सरकाराच्या कामाचेर आमकां पूर्ण विश्वास. तितून फातर जाय आसा. शुवर हितून 4 भितर तो आयलो फातोर्डा आयलो 100%. येता ते वेंचणुकेत तिसवाडीचे 5 मतदारसंघ भाजपाच्या नांवार जमा जातले. या मतदारसंघांनी आदींच भाजपाची सत्ता आसा.
ती तिगून उरतली असो आत्मविश्वास बाबुशान उक्तायलो. तिसवाडीचे उमेदवारा वयल्यान घोळ चालूच आसा. तसोच मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रेकार पणजे वेंचणूक लडोवपाचे जिद्दीर ठाम आसा. ह्या गोळा बद्दल तशेंच ताचे टिकेटी बद्दल ताका प्रश्न विचारले. I'm confident, I'm telling you, all 5 seats BJP is going to get as far as Tiswadi is concerned. तुमचे जेन्ना टिकेट डिसायड जातले तेन्ना बाबुशाचे कितें आसतलें स्टेटमेंट बाबुशान कितें सांगता पळय एडवायस It is not for advice, आमचे आहात न्हू, सिटींग MLAs are already there न्हू. वॉट अबाउट सांताक्रूज सर तुमी सदांच म्हणलेलें की तुमचो बराबर आग्नेय आहा पळय तो सत्ता party will take a call, as I said, no. Now, Penjim also, there are 2-3 candidates, who all 3 candidates are eyeing for the ticket. Santa Cruz also, there may be 3, not only Santa Cruz, there are 4, I think, 4-5 people. Ultimately, whoever gets the ticket, we got to work for those people, the person. So we will work whoever gets the ticket. Okay. Whatever they're deciding now, I am not. If I was distributing tickets, I would have told you my position only. No. Okay. So that's the reason I'm saying. So Madkekar is there, Silvera is there. This MLC is a sitting MLA. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रीस. भाजपाचो शेख आणि सत्ता आशिल्लो चंदीगड हो महानगरपालिकेचो गड आम आदमी पार्टीन जिखला. आता गोंयची पाळी. आम आदमी पार्टी चंदीगडाची पुनरावृत्ती गोंयांत घडोवन हाडटली आणि सत्ता स्थापन करतली. आपाचो संयोजक आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान हावें उक्तायला. आम आदमी पार्टीन 14 सिटां जिखून चंदीगड महानगरपालिकेचेर सत्ता मेळयल्या. इतलेच न्हू तर भाजपाच्या पेजात महापौराकय आपाच्या उमेदवारान लोळयलो. नितळ चरित्राचे उमेदवार दवरल्यार हे शक्य जाव येता. केजरीवालान यशा फाटले गुपीत सांगला. नमस्कार. चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में लोगों ने चमत्कार कर दिया. कई बड़े बड़े नेताओं को हरा के चंडीगढ़ की जनता ने नए लोगों को चुना है. चंडीगढ़ के लोगों ने बीजेपी के मौजूदा मेयर को हरा दिया. बीजेपी के 2 पूर्व मेयर, फॉर्मर मेयर्स, 2 पूर्व मेयर्स को हरा दिया. बीजेपी के यूथ प्रेसिडेंट को हरा दिया. इनकी जगह जनता ने आम आदमी पार्टी के नए चेहरों को चुना है. सोचिए, एक ढाबा चलाने वाले ने बीजेपी के मौजूदा मेयर को हरा दिया. एक साधारण सी ऑर्डिनरी हाउसवाइफ ने बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता को हरा दिया. चंडीगढ़ के चुनावों में बड़े बड़े सिंहासन हिल गए. अब गोवा की बारी है. गोवा भी बदल सकता है. गोवा में भी ईमानदार गवर्नमेंट आ सकती है. गोवा में भी हमें बीजेपी और कांग्रेस की करप्शन से मुक्ति मिल सकती है. चाबी आपके हाथ में है. इस बार चुनाव में आप गोवा को बदल सकते हैं. पुरानी पार्टियां, पुराने चेहरे, करप्ट पॉलिटिक्स सब बदल दो. इस बार नई पार्टी, नए चेहरे और ईमानदार राजनीति को चुनें. झाड़ू का बटन दबाइए. गोवा पे 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया. दोनों पार्टियों ने गोवा को बर्बाद कर दिया. एक बार, सिर्फ एक बार 5 साल आम आदमी पार्टी को भी देकर देखिए. एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दीजिए. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सारी दूसरी पार्टियों को भूल जाएंगे. जैसे दिल्ली बदली, हम सब मिलकर अब गोवा को भी बदलेंगे. जय हिंद. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. 30 वर्सां उपरांत कुंकळ्ळेच्या वेराडा गोंगार वाठारात पुलाचें उक्तावण जालें. पुलाची ह्या वाठाराक भोव गरज आसली, कित्याक तर कॅनला वयल्यान यो वच करपाक खास करून पावसांत खूब त्रास जाताले. पूल पुराय जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोशी उक्तायली. वर्साची वरवीं सगल्यांक आनी आमचे मदें आसा आमगे वॉर्ड कावन्सिलर ह्या भागांतले बाय रुपा गांवकार सगळे आमचे सपोर्टर एकल्या ना घेना सगळे सगळे आनी एक जेन्ना एक म्हयनो पयलीं आमी गेलोले काम स्टार्ट करपाक आनी जेन्ना दुसरें म्हळ्यार हांव देव बरें कर म्हणटा आमगे सीएमाक आनीक तेज भाशेन आमगे WRD मिनिस्टर फिलीप नारी रॉड्रिगीस कित्याक तेज्या आदारान हांवें जेन्ना प्रपोजल दिलो हांवें चोयलें हिंगा आमगे आई सदांबाळ हांवें तेन्ना 5 वर्स पयलीं इलेक्शनाक हांव भोंवतालो तेन्ना मेळो हांब्या वयल्यान गेल्ले आनी तेणी रिक्वेस्ट केलो लोकांक
सो जेन्ना म्हाका जे काँग्रेस आसता आमगे कांय काम जावं ना तें बीजेपी वचून हांवें हें करून दाखयलें रोखडें आनी रोखडें सँक्शन करून पास करून 1 म्हयन्या भितर आमगेलो बस्त्या आसा आमगेलो तेणें हें काम फुडाकार 1 म्हयन्या भितर आमी उतर दिलो तें आमी करून दाखयलें. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविड आनी ताचे नव्या व्हेरियंटाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.